RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं ख़ास करके हमारे मसाजिदों के उलमा इकराम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़तीबों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ मैं कि अपने मसाजिदों में जब आप खुतबा दें या जब बयान करें, जुमे के दिन जब जुमे का जब बयान करते हैं, तो मेरी आप सबसे दर्दमंदाना अपील है, गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सिर्फ जो है अकाइद पर बात मत करें, सिर्फ अपने जो है मसलक के ऊपर बात ना करें। आज जो है मुसलमान परेशान हाल है। आज जो है मुसलमानों के साथ जो है बहुत ही, हम सोच नहीं सकते वो चीज़ें मुसलमानों पर गुजर रही है। तो तमाम जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, जितने तक कलमा गो हैं, वो सबको, हम सबको एक होने की ज़रूरत है। वो चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेली हो, या तबलीगी हो, या अहले हदीस हो, या जो भी हो, तमाम मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को एक होने की ज़रूरत है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी मैं उन उलमा इकराम से गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ अहले सुन्नत ना करें, या सिर्फ अहले हदीस ना करें, या सिर्फ जो है तबलीगी ना करें। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमको मुसलमान कहकर पुकारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने हमको ईमान वाला कहकर अल्लाह ने हमको पुकारा। या अय्युहन्नास, अल्लाह ने हमको इंसान कहकर मुखातब अल्लाह ने हमको किया। तो हमको चाहिए कि तमाम मुसलमानों के बारे में बात करें, फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में बात करें, मस्जिद अक़सा के बारे में मुसलमानों के बारे में बात करें, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बात करें। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो है बहुत ही नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। कुछ स्टेट्स में, हिंदुस्तान के कुछ स्टेट्स में, जैसे कि यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आम मुसलमानों को तो वहाँ की हुकूमत परेशान कर ही रही थी, लेकिन अब हमारे उलमाए किराम को भी जो है वो उनके पीछे भी पड़ गए हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो बहुत ही हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ मुकर्रिर हैं, बहुत ही बड़े आलिम दीन हैं, उनके ऊपर जो है गैर ज़रूरी मुकदमा दर्ज करके उनको जो है परेशान किया जा रहा है। तमाम मैं मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि उलमाए किराम की, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी जान और माल की, उनकी इज़्ज़त आबरू के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी जान और माल की, ईमान की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, और उलमाए किराम की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और मैं मसाजिदों के इमाम से, खतीबों से जो बयान करते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों को एक होने की, एक जोड़ने की हमको चाहिए, कोशिश करें, ना कि सिर्फ हम अपने मसलक को देखें कि वो अहले सुन्नत है तो हम उनकी ही बात करेंगे, वो अहले हदीस है तो हम उनकी ही बात करेंगे, वो तबलीगी है तो हम तबलीग के बारे में ही बात करेंगे, वो सुन्नी है तो हम सिर्फ सुन्नी करेंगे, या वो बरेली है तो वो बरेली ही करेंगे। ये चीज़ हम कब तक आखिर करते रहेंगे? औरों को पता चल गया है कि ये मुसलमान सुन्नी में बटा हुआ है, ये मुसलमान तबलीगी में बटा हुआ है, ये मुसलमान अहले हदीस में बटा हुआ है, ये मुसलमान जो है अपने में ही ये लोग लड़के जो है एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं, एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें जो हो रही है, इसीलिए हो रही क्योंकि हम जो है एक छत के नीचे, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक प्लेटफॉर्म पर हम जमा होने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई करना भी चाहता है तो जो है उसको इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे यकीन है जब मेरा बयान आप सुनेंगे, जब मेरा प्रोग्राम आप जब देखेंगे यूट्यूब पर, तो कमेंट्स में निहायत ही अच्छे प्यारे अल्फाज कहेंगे कि तुम पकोड़े है, तुम वहाबी है, तुम फला हैं। लोग पकोड़े कहते हैं, वहाबी कहते हैं, खारी बूंदी कहते हैं, यानी कि जितने जो स्वीट्स की दुकान है वो ऐसा लगता है कि मैं जो है उसका होलसेल कारोबार कर रहा हूँ, वो मेरे पास से लेके जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सुन्नी रहो या शिया रहो या जो भी रहो, हम पहले मुसलमान हैं। हम देवबंदी बाद में हैं, हम पहले मुसलमान हैं। हम सुन्नी बाद में, हम पहले मुसलमान हैं। अल्लाह ने अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, तो हमको और आपको चाहिए कि हम पहले मुसलमान हैं। ये जो हमारा ये आपसी मामला है, ये
کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سنی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی بریلی ہے، یہ ہمارے گھر کے آپسی معاملے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں. ہمارا گھر تو جو ہے وہ تو ہمارے گھر کی تو ہم کو حفاظت کرنی چاہیے نا، نہ کہ ہم کو اپنے کمروں کی حفاظت کرنا. آج جو ہے ہم صرف اپنے کمروں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے کمروں کی بات کر رہے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی ہی میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ صرف اس بنیاد پر جو ہے مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، اس بنیاد پر بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، ان کے دل میں انڈائریکٹلی جو ہے دوسرے مسلمانوں کی نفرت کو بھر رہے ہیں، نفرت کو بھر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے رہے، کہتے رہے کہ اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکالو، اپنے دلوں میں محبت کو پیدا کرو. اور آج ہم جو ہے اس کا اپوزٹ کام کر رہے ہیں. آج ہم جو ہے کچھ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم جو ہے غلط بیان بازی کر رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے اپنے دل میں جو ہے غیر ضروری چیزوں کو ہم اپنے دل میں محفوظ کر رکھے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا ہے. ہم سب ایک ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہم بکھرے ہوئے ہوں گے تو ظالموں کے لیے یہ آسان ہو جائے گا، ظالموں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب چاہو، جسے چاہو، جیسے چاہو، جہاں سے چاہو اٹھا لو اور بے بنیاد الزام لگا کر اس کو جو ہے یا تو گھر پر نظر بند کر دو یا پھر جو ہے سلاخوں کے پیچھے ڈھکل دو. آج جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، یقیناً وہ ظلم ہے. ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی سلمان اظہری صاحب اور جتنے ہمارے حق پرست علماء کرام جو ناحق جو ہے ان کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت آبرو کی، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے 9390610436 پر. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.